Maayong adlaw sa tanan. Ubanay ko ninyo, atong lantawon unsa ka maragway ang Bukidnon. Tan-aw nato ang mga drone video sa communal ranch. Nahimutang kini sa Kapitan Bayong Impasugong Bukidnon. Makita nato dinhi ang Sea of Clouds, maanindot na landscape, lunaw nga mga sagbot, mountain range, Taguluan River, ug ang maragway na Mount Culago. Ang Culago di ay tigaonon word for hummingbird. Mao nga ang Mount Culago gitawag usab siya og Hummingbird Mountain. Pwede po ni dinhi sa prenup, photoshoot, venue sa training and seminars, or events like birthday celebration. Dayon nag-offer ang Kapitan Bayong Gawod Women's Organization sa ilang catering services. New Zealand vibe ug IG-worthy kaayo ang lugar. Fights kaayo ang reflection pictures sa man-made lake ug ang nindot kaayo nga Mount Culago as background. Kung gusto mo muanhi dinhi na lugar, diretso lang dayon mo sa Impasugong Tourism Office. Magbayad lang dayon sa entrance fee ug environmental fee. Dayon pwede ra ta makasakay sa habal-habal kay daghan man nag-atang duol sa tourism office. Or kung naamoy sakyanan, gamit lang og GPS or e-Waze or mangutana lang sa direction. Dali ra matultulan kay ilado man siya.